الله الرحمن الرحيم وإذ قلنا للملائكة اسجدوا یاد کا سوخ چوئی منگ پرشتو تا سجدو کئی لآدم پا طرف دا آدم علیہ السلام فسجدون سجدو کردی الا ابلیسا مگر ابلیس نکڑا ابا انکاریو کو فقلنا وی منگا یا آدم علیہ السلام ان هذا عدو لکا یقیناً دا دی دشمن ستا ولی زوجکا او د پار د بیبستا فلا یخرجنکما اون باستا سولرا من الجنت د جنتنا فتشقا نستڑی بشی بکارونو د دنیا ان لک اللہ تجوع یقیناً ویبتا لرا اللہ تجوع دا چه نبوگے کیگی فیا پدے کی ولا تعرا او نب بربندگی وانکاو یقیناً تو لا تزمعو فیا نبتگے کیگی پدے کی ولا تضحا او نبا گرمی کیگی تالرام فوسوس الیہ الشیطان وسوس واچولا دت شیطان قالا وی یا آدم علیہ السلام هل ادلک آیا خبر کم تالرا علی شجرت الخلد پونا دا میشوالی باندے وملک لا یبلا او بادشاہی چی زڑی گنا فاکل منها نوی خورد دینا فبدت لهما نخکار شدی دوارو تا سوآتهما د خفگان خبری د دی دوارو وطفقا شروع شو یخصفانی چه لگولی علیهما پزانو نخپلو بانی من ورق الجنة د پانو د جنتنا وعصا آدم ربه فکر نکو آدم علیہ السلام خبری در ربتا فاوان جوند خراب شو ثم اجتباو بیا غورک دلرا ربو رب ددا فتاب علی مهربانی اکڑا پد باندی وادا اولاری خود لدتا ہدایت کدتا